l'Agence marocaine pour l'efficacité énergétique a l'habitude de participer au salon Polytech parce que ça concerne l'environnement. Et dans l'environnement, un des volets importants, c'est l'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique est un secteur où on peut réduire les consommations, donc réduire les factures énergétiques et réduire les émissions, donc les polluants. Donc c'est pour cela que nous pensons que dans tous les secteurs, l'industrie, le transport, le bâtiment, l'éclairage public, l'agriculture, dans tous les villes, dans tous ces secteurs, nous avons des niches pour réduire le gaspillage et développer de nouvelles technologies qui permettent non seulement de produire ou de consommer mieux, mais aussi de baisser les factures énergétiques du citoyen, de l'entreprise, de la ville, et tout le monde est gagnant. Tout le monde est gagnant d'un point de vue économique, mais il est aussi gagnant d'un point de vue émissions de pollution et de respect des axes que le Maroc s'est engagé à mener dans le cadre de limitation des gaz à effet de serre. Donc vous voyez, dans ce secteur, nous sommes dans un contexte tout à fait volontariste. Le salon cette année, je pense que c'est une réussite. La preuve, c'est le nombre d'exposants et certainement comme c'est le jour d'ouverture, donc il y aura certainement plein d'ouvertures et comme à l'accoutumée, à la fin de chaque session, il y a un petit rapport qui est fait dans lequel on donne le nombre de visiteurs, le nombre d'exposants et ce qui est encore plus important, ce sont les animations et les conférences qui auront lieu. Et effectivement, l'AQM va elle aussi participer à cette animation et à ces conférences. Aujourd'hui, comme depuis longtemps, l'AQM assiste à des salons, notamment Preventica, Polytech, pour promouvoir tous les concepts relatifs au développement durable, à la protection de l'environnement et à la responsabilité sociétale aussi, au management. Donc voilà, aujourd'hui on est là. Déjà c'est une occasion pour rencontrer nos adhérents, pour rencontrer des futurs adhérents et aussi pour expliquer aux gens qu'est-ce que peut faire l'AQM et qu'est-ce que fait l'AQM pour le domaine, pour le développement durable et pour la responsabilité sociétale et pour la protection de l'environnement. Bon, هذه 7e fois اللي كنكسبوزيو فيها بيان سور كاينين دي زافونتاج كبار هنايا كتسهل عندنا لا رونكونطخ مع لي فورنيسور جداد كيكونوا جايين من بارتو دو موند دي كليون اللي سي با فاسيل باش تلاقاهم شاك جور. هنا الحمد لله كنتلاقاو بفضل لو سالون كنتلاقاو اوسي مع الناس ديال ليطا بحال هنا باغ اكزومبل لو مينيستر ديال لانتيريور ليديك اكسبوزي جو بونس اوسي هنايا. بالنسبه للعام اللي فات ولي زاني اللي دازو ديال لو سالون بوليتيك كنلاحظ بان هذا العام كاين اقبال كبير على الدول الافريقيه لافريك لو سود دافريك اللي ديرنييرمون كتشوف لو ماروك ولا كي انفيستي يعني واحد لاصوم كبيره في لافريك. بون هذه فرصه لينا حتى حنايا باسكو لا سوسيتي ديالنا لهاد الساعه كتعامل مع السود ماروك باغ اكزومبل داخله بوجدور موريتانيا اوسي. علاش لا هاد العام ان شاء الله نمشيو للسنغال الغينيا بويس كاينين هنا لاسوسياسيون ديالهم ديال لافريك. بون هذا هو الفرق ما بين هذا العام والاعوام اللي دازت. كل عام الحمد لله كيكون يعني كتكون مشاركه ديال دوله خاصه بالمعرض. هذا العام ان شاء الله غادي يكون ان شاء الله تكون الخدمه مع لافريك لو سود افريقي ان شاء الله. اليوم كنشاركوا في المعرض بوليتيك بلا مارك ديالنا امانسوس اللي بدات في المغرب هذه لمده سنتين. هذا الماء عنده واحد الخصوصيه انه ماء مصفى من المياه ديال مدينه اكادير ومديور في قنينات اللي كتحمي الماء من اشعه الشمس من الاشعه البنفسجيه. هذا الماء خدا لو لابيل بيبي من عند وزاره الصحه لانه صالح للرضع. والحاجه الثانيه المهمه في هذا الماء انه il a été élu le produit de l'année pour l'exercice 2018. احنا المشاركه ديالنا في هذا المعرض لان كنقولوا وجعلنا من الماء كل شيء حي
والمعرض معرض ديال لونفيرونمون. دونك اون نو بو با ديسوسيي، ما نقدروش نفرقوا بين الماء ولونفيرونمون. والماء حاجه ضروريه باش اللي خصنا نحافظوا عليها كيف كنحافظوا اليوم على لونفيرونمون، لان الوقت ما بقاش كيسمح لنا باش نزيدوا نتماداو في لا بوليسيون. دونك خصنا نخدموا اليد في اليد ونخدموا بجد باش ان لونفيرونمون ديالنا يكون سان ويكون محفوظ من جميع الامور اللي كتلوثوا.